بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू निहायत मेहरबान रहमत वाला। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वअमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونه هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. बेशक ईमान वाले नीज यहूदियों और नसरानियों और सितारा परस्तियों में से वो कुछ सच्चे दिल से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और नेक काम करे उनका सवाब उनके रब के पास है और न उन्हें कुछ अंदेशा हो और न कुछ गम। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम पर तूर को ऊंचा किया तो जो कुछ हम तुमको देते हैं जोर से और उसके मजमून याद करो इस उम्मीद पर कि तुम्हें परहेजगारी मिले। फिर उसके बाद तुम फिर गए तो अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर न होती तो तुम टूटे वालों में हो जाते। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। तो हमने उस बस्ती का ये वाक़या उसके आगे और पीछे वालों के लिए इबरत कर दिया।
اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گا گائے کیسی۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ ادسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں۔ تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت ڈھراتی، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔